Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bal fassala wa bayyana wa qarrara siratal mustaqima wa minhaja. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abadihi ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fi ayatin ukhra wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama, sebelum kita mengalanjutkan pengajian tak, alangkah baiknya kita bacakan jolo Ummul Quran, suratul Fatihah. Naita alamatkan imatruh ni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohoni juo tu para sahabat, dohot keluargana, para tabi'in, kemudian tu para ulama-ulama, para aulia, syuhada dan solehin, terutama guru-gurunta on ma nadong di Mustafawiyah tanah ita cintayon. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillah wa billah minallah wa liridha illa hadratin nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin wa syuhada'i salihin wa lil awliya'i wal ulama'il amilin wa li masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wa syekhina Syekh Al-Kiram Syekh Mustafa Hussein wa Syekh Abdullah Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa ma'a ahlihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ahlihim annallahal karim yatawashshahum birrahmah wal maghfirati wa yuhyina la ilaha illallah syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لأموات أهل هذا الحاضرين من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا وأبنائنا وبناتنا وعشيرتنا أنت الذي أعلى وأعلم باسمهم إرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nak sama-sama ita mulyohon dan ita hormati on selaku amanta mudir pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru Soni Juo dohot keluargana. Kemudian sama-sama ita mulyohon ima ibu pimpinan asrama ketua pengajianta. Mudah-mudahan jagid rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berlanjut nian pengajian tahun bisa mengawan perubahan-perubahan adong imbasna di kehidupan ta menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imatu keluarga besar Mustafawiyah Purbabaru saterusna imatu para ayah-ayah nami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, songoni tokoh agama, para guru-guru onma na hadir onma di arena sadarion. Soni juo tu kaum ibu na bersengaja onma ro tu Purbabaruan tepat na onma di perpustakaan untuk mengikuti pengajian ta. Arana mungkin ayah umat na terakhir mon ngaum na sabulanon sa tahunon onma na terakhir. Tahun narodo ma, insyaallah. Panutupan may nangon. Biaso na awinang tarasalado na pambukaan. Mudah-mudahan ngapi ka pendengar na son arira na lewat aw de yung pambukaan tar sa pulwalak maarob kuiso ni nangbo. On aw bisay ban kalay pangabisan. Nda mawa nabi ayah umat. Na penting leng adong pengajian ta. Mudah-mudahan barokah. On matu ayah-ayah sasudena na mulyohon na hormati so nito mauma nami para jamaah mustamiin wal mustamiat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita sarap bersyukur tu hadrat Allah Subhanahu wa taala. On ma di arina sadarion arina pa 26 na marang kuinangon dia. Ita na mga laksanaon ibadah puasa. Mangka naning orang kumana sangat lambok ilala amoy na. Lambok doaya. Alhamdulillah ang urado pe lambok. Biar ni pada na jogal do man. Ang urado tentong lambok na bisa pipagedug-gedug iti. Di palama dung jogal on ma alhamdulillah. Ari pa 26 namon inang. Episode na patulunan na terakhir iman amargora itkum minan nar. Alhamdulillah, marbuka rohanta tu kebaikan. Totok do hidayah do taufiknya Allah mengiringi kita sehingga bobe songon umat indah mangan, indah minum, bahkan podom tapi umat namar tanggu-tanggu dema natar terlambat demaning rawa modom na umat borngin arana sibuk marzikir mar ibadah mandarus Al-Qur'an tai bobe songoni dot do ita hadir tu son ita usahon do umat marrami-rami songon dia nabiaso. Mudah-mudahan di aruron tamang oban barokah. Mulak kita naron ngonon inang mendulang pahala na sa bahat-bahat. Amin ya rabbal alamin.
Aranaon saya amal ibadah na sangat berang nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan mengikuti pengajian song dina talaksanaon on ma di arina sadarion. Mudah-mudahan sehat-sehat kita sasudena luar dalam. Lapang-lapang rezeki kita. Panjang-panjang umur ta. Diijabah Allah doa-doa ta. Dihapuskan sudah dosa ta. Dibakar selamat di bulan Ramadan. Mulak kita tungkinai umat selalu setolak di bulan Syawal dapat kita Idul Fitri madung kembali menjadi fitrah, menjadi suci. Suci daripada noda dan dosa, suci dari segala kesalahan, suci dari segala sangkutan. Indah dong be umat namang kabur-kabur di hita, namang ganggu di hita pada mulak sandigan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam ruhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat nama nasalalu mengiringi kita san alam kehidupan dunia sampai tu alam naparpudisan olion ima di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan digolongkan kita di golongan umat-umat na mendapat syafaat terutama syafaatul uzma sian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan ahap umat solawat na sering kita bacaon. Pada ubege mar solawat umat-umat na menunjuk dia betul payah pabege na. Segala macam solawat ubege umat pabegeun kamu itampilkeun kamu lantunkeun kamu na. Baik ya solawat naria, solawat tibbil qulub, solawat sohibul busyra, kan? Baru macam-macam solawat. Mudah-mudahan menjadi saksi sandingan di hadapannya Allah. Bahasa kita anaknya benar-benar mencintai Narinta, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat saulakor marbokas umat cintantai di jolonnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya kita na rindu, na cinta tu Narinta, tapi Narinta pe ayah umat ibuktinya to kenai rasa cintanya tu ita umat-umat now. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak na dirahmatin ya Allah Subhanahu wa taala. On umat na ita polar, na ita tuntut, na ita jalai mengaji ita umat untuk mendapatkan rahmat. Sumbayang ita untuk mendapat rahmat. Puasa ita untuk mendapatkan rahmat. Marsidoka, marimpak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, ridho, ikhlas itu adalah masih barang yang liar. Nah liar dope umat ridho on masuk ita jalai. Dung dapat pajinak ma, kodet tambat ulang paluabe. Rahmatnya Allah itu masih liar. Indah dapat kita. On masuk ita tuntut ayah umat. Dung dapat rahmatun ulang lepas kon be ulang be ipalua. Perdoran tak rahmati Allah. Perdoran mu ayah. Ang boso ni pulau dua konon anin kon kamu dak. Aduh. Allahumma ja'alna al-mar'um. Al-marhum artinya yang dirahmati. Ulang kamu heran. Cuman kalimatun ipakai tualak na meninggal. Almarhum artinya na dirahmati umat. Pala ada boru na dirahmati. Almarhumah. Ima muladong na meninggal suitabayan. Almarhum. Ima suitabayan. Almarhumah. Pordora mo yung almarhum. Bali na pordora ko. Pordora mo yung umat mangharap to Allah. Si ino ka doon, unang marunong isang karo angkot na maninggal, sudah ko na manghadap. Di waktu walung tapi umat angkot na manungita na manghadap to Allah. Ujung-ujungnya semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nantong biasa na mamanghadap may yang goy ni kalak, lain ang kapanidongan. Ang goy madung almarhum may padahal na degis dari tinion. Degis.
Jadiun ma'ami ya Allah alak-alak na dirahmatimu. Amin ya Rabbal. Jadiun ma'ami alak-alak na dikasihimu. Amin ya Rabbal. Jadiun ma'ami alak-alak na dihodongimu. Jadiun ma'ami alak-alak na ituntunmu. Tudalan na diridoanmu. Amin ya Rabbal alamin. Isule umat almarhum magurani na dirahmati. Ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Pon mada ayah umat. Arana ita madung tolap di tanggal atau hari pa 23 na nangkin 26 na ayah umat di bulan suci Ramadan. Arana mocom kelakuan ni manusia umat na manjagit Ramadan. So ni nagit pa 2 bulan Ramadan. Alak na kayo jadi, alak na miskin jadi, pegawe jadi, raja jadi, rakyat jadi, pemerintah jadi. Ise jadi alak na ayah umat, manusiaun terbagi opat. Terbagi 3, terbagi 4. Alak lai jadi, ada boru jadi. Nah pertama ayah umat, ar-rajulu la lisana lahu wala qalba. Adong do ayah umat manusia ada lagi jadi ada boru jadi indah dong hati-hati na indah dong dilana wadong do umat dilamu do dia amu ayah adong do hati-hatimu tidak punya lisan dan tidak punya hati. Mungkin umat na pertama la lisana lahu wala qalba. Indah dong lidahna indah dong hati-hati na. Adong dalang rupa alak na sungonon. Ulang na buisang kaho umak lidah na sunarian na itapakeon. Ang buhog godong do si lidah mo. Adong doma. Adong ginjang bolak na jadi. Adong do hati-hati. Adong arana segumpal daging ayah umak na dong di bakasan. Tay ahad umak na dimaksud la lisana lahu wala qalba. Ndak punya lisan dan juga tidak punya hati. On mada alak-alak na maksiat. Indah dong rasa kasianna. Indah dong ibo nirwana. Indah ujung denggan pangkulingna. Ipaingot pentong indah terpaingot. Ya jaran pentong indah terajari. Tinggal dong hati-hati na. Ina sehatan indah masuk. Ligi anak ta. Ligi paumpuntay na. Lo jaho mangajarina. Lo jaho ayah paingot na. Ibu sareho. Kumpang iben ko. Idorat ko. Ibedan ko. Adong do paruahan. Indah dong. Mungkin anak tay, mungkin cucu tay, la lisana lahu wala qalba. Masuk ya umat di golongan na pertamaon mungkin. Ndak punya lisan dan tidak punya hati. Ulang antong itangion pangkuling na indah na tanggung rempot roncam. Indah unjung mandokon na denggat. Indah unjung mandokon kata-kata na pade. Sahinggo pongir do masuping ni mamanangyon obarania. On alak na sundia da gurarnyon. Yang tidak punya lidah. On masudukun Allah di surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Muda amilihi tunarakuan. Kabahatan panghuni na jindot manusia. Ni Allah Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Tapi tidak bisa mereka pergunakan. Bahang pengemusodit indah dong apa-apa natusia. Mangaji pialak bahkan milas do ilalaya umak badan niya sibuk niya. Ulang majol idokon naron marsadoka. Ulang majol idokon umak songonon puaso. Sumbayang sa tahun nga Jumada. Jumat sa umur indah Jumada. Tinggal punya hati-hati. Nggak punya lidah. Mula amili gitu narakoy. Tunarako jahannam. Katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan penghuni na'aha. Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Adong do hati-hati ni alai tai indah termanfaat kun. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Adong do bayang mata ni ate indah terbaya memandang tunadenggan. Hanai pandang niya tutup na haram-haram. Najab-jab saja maya umak najub ruan niya memandang na. Anggo nadenggan ipati daun indah cocok tusia. Adong dialak na sono nina. Bahat indaw na adong ayah. Bahat. Anggo na denggan ipati daun indah roruannya mga digina.
Te pula najat narun umak kata gi iya. Kata gi umak mangidana. Bahkan umak madung termasuk hobi niya, madung termasuk cinta niya. Ahalangan idokon hobi, mailu toba ila syai, condong hati kepada sesuatu. Hubbi dia wasal na umak bahasa Arab deh. Hubbi bahasa Arab. Hubbun cinta, malaki cintaanku hubbi. Jadi alak barat inda malalaman dokon hubbi, imasudokon kalay hobbi. Ahado hobbimu. Ahado kecintaanmu. Tu dia do condong li ati-atimu. Ahado na paling jogramu. Ahado na menyunangkon ilalahu turai. Hobbi magorar ni. Jadi hobbi ni alak nasunonan. Mandok kata-kata najat. Manjelek-jelek kon kala. Mangburuk-buruk kon kala. Mangupat kala. Manipu hala. Pauto-otoon. Arana indah dong lisan. Indah dong atia. Lahum kulubun. La yabkuhuna biha. Mereka punya hati. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Walahum a'yunul la yubusiruna biha. Adong do matanya lai. Golnang do mainang godang-godang matanya. Tai indah bisa umat termanfaatkan. Indah bisa mengaligi. Membuat iktibar sian ahanay bani Allah Ta'ala. Tolong kita pandang keindahan. Tempat hiburan. Tapi sekedar bi'ainun nazroh. Ahadu artinon. Pandangan sebagai iktibar. Bi'ainil ibroh. Artinya pandangan jadi iktibar di kita. Ya Allah ya Tuhan kuna kuasa mau nalampas mi ya Allah gunungi ibenko. Ya Allah nagodang mi bayabatan ni ayo ibenko. Ya Allah nadoras bedongan aik na ibenmo ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah nago bedongan angin mo ya Allah ya Tuhan. Ina iya puna dontong sudah tema. Aik ini ado. Ayu ni ado. Tano ni ado. Angin ni ado. Kan anginnya Allah deh ina. Gua angin terungan mana beauty baik. Anginnya Allah deh. Ulang dok anginmu. May bigeho. On ma. Inda terpaingod alak nasunonan. Inda dong umak ati-atina. So manijuo man dibagas pe umak. Loja ho mangajari. Umai ayah inda maningon na do. Kay tuor japay laylawan. Ipasaran mambayin malu. Gundut dursun nang atanggo. May lado maalak lain na jali. Paulak atar paulak. Daganak malung godang-godang. Ulang dole pangalan ni mo nasonyong no naturi natakit sayo. Idokon ko na ron manggulay yaman yang baya nda na undong na marday sira. Pokok na may na mabaya ayah umak suami namin. Ulang dole ni mo nun ubok niya rundut. Bada niya madalpak-dalpak. Bibir niya rata. Mayla day anak lain ay palasoni. Mayla da mabuto bayoon kay hitwala. Mayla ke mga ligyalak. Mayla margaul, patunda di dongan sa niya. Tidak punya hati dan tidak punya lidah. Aso, indah dong ilan niya daburun. Indah dong irput na. Indah mayla yatu anak niya. Madung gorang-gorang. Indah mayla yatu pahumpu niya. Indah dong umak. Indah ujunga da umak deges panampilan niya di jolo ni anak lain niya. On mantong umak so maginjang ruan ni anak layon. Maginjang ni palaso ni. Indah sodar bayoy sampan idokunya di dia daburunnya. Wale dongan umak ni dagana asal mawi daho mambay na umarsa tabi ho marabit ko pati dahon kakiya di sa dohon utu diobok na jabak-jabak na angir maborot kumangiran do uwak mo bibir perata sojunga daho margincu muko marta burlo nga mangidong mustikar ratu. Tay palay doktuho, koning muna ngompo. Palay suru mariat nga mungkin so naon da bobe. Natubang mau. Ning nasa jero ma, bope natubang. Allah mencintai keindahan. Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah. Deges peda bo imak jilbab muduson naicatat ni malaikat don. Na baru pe umak talukung mo bajumu, solok muduson naicatat ni malaikat don. Madung pakir na digis nai, apalagi sunod na manuntut ridho na Allah Ta'ala. Orang mana pertama yang nangkin indah dong ati-atina. Indah dong umak lidah. Walahum azanul la yasma'una biha. Adong dolay mata indah tergunaw mga aligin na pade. Adong dudialay baya dua subing ta indah terbaik manang yung kalimat na denggan. Ulaika kal an'am. Alay mada anak na nasumang binatang ng Allah. Balhum adal. Parahan dope pada binatang.
Binatang ahad ini ramu ayah nai maksudnya di Quran ini. Beidua. Beidua deh. Maka napala kita mak tu daerah siantaran tebingan diginan to pidalani. Sedia sate bei satu, sedia sate bei dua ning nade isi. Indah na sumbarang binatang inang balhum adal parahan do kita ning Allah taala uma sian siopat pat namang gairi itu ibasab sabaani. Beidu on magolongan na pertama. La lisana lahu wala qalba, enggak punya lidah dan tidak punya hati. On ma alhamdulillah on ma petunjuknya Allah dan inang. Bope susah itinggalkan ko umak segala aktivitasmu, kesibukanmu demi untuk menuntut ridhonya Allah. Hadir kita tusan setiap hari Rabu ayah umak. Naonok marubku pengajian tahun tanah 3 tahun mati. Belasan bahkan na puluhan tahun tu marubku umak pengajian tahun. Leng nadut saja mahu mulai najolo. Alhamdulillah marung bahat perubahan. Meningkat cara persumbayang muyo, meningkat puasona, meningkat cara marbukona, meningkat sudah. Mangan na pintu meningkat mabeteng. Kan meningkat deh. Mun madenggan ita ondo tandona umak nang betul turun rahmatnya Allah Ta'ala itu ita. Madeges par sumbayang ta. Madeges pangajin ta. Madeges par sadokah na. Asal masude ibadah-ibadah dan ubudiyah ta. Meningkat kuantitas dan kualitas na ayah umak. On manita Arab kon. Jadi na pertama nang kini naso pakai lidah. Naso pakai hati ya. Na padua na ayah umak. Warrojulu. Seorang laki-laki atau seorang perempuan. La qalba walisana, la qalba lahu walahu lisan. Indah dong hati-hati na taya dong lidahna. Hati-hati ita tualak na sumoronan. On ma lambok mga langoy. Nabahatan nun alak na di golongan nomor 2. Mando kon kebaikan aman amalo. Indah tanggung ceramah niya hati-hati. Tukang dakwah mengajak kalak sumbayang sunat, tahajud, duha, puasa, umroh, haji, indah tanggung. Tayang goya lari dia umak mun nabi nari. On mada umak naidokon ni nabinta. Oh baya umatku, inni akhwafu alaikum munafikun alimin la qalba lahu. Na paling ubiarkon tuamu baya umatku ahade munafikun alimin lisan ning nabinta. Alak-alak na munafik napatenan pangkuling na. On manedo ko na ni lambok mangalang o. Malaligi pa ng pila ng atanggung marjas, marjuba, marjanggut, marpumis, tiyok musubah na. Ang usapintas iligi, gube, guru besar. Lupa na be, guru. Paten pangkuling na mga jarak natanggung. Di kampung-kampung bahad doon na sumana. Ang kumando ko ninda natanggung. Ceramah na pidato na, marapi purun doma. Marbual-bual do mga natanggung. Ang mangajari alak uma na natanggung mangantang kalak sumbayang, manjuru alak marasadoka, mangajak kalak markurban, mangajak kalak membaca Al-Quran, tahajud, duha. Indah mantak mangajari alak tunadenggan. Tapi indah juga dia berbuat untuk dirinya. On madaw mak naparahi. Adong do mak lidah ni nasongono nanti indah dong hati-hati na. On manedo kon punya lidah tapi tidak punya hak. Adong do lidah nyon. Ama-nama doang kumangkuling. Bahat din nasunya ada bobo. Bahat. Alak lahi. Wah, hidup pinabahat na. Malamun mantong namatay. Ang kulat ido ko niya na natang-tanggung. Taron dok alak sude. Lambok. Inda tartulak kalak ahanay ido ko niya. On manidok ni nabintay. On madabaya umat ko na paling ubiar kontomo. Lahir man sandigan. Alak-alak na malomang kuling. Te inda dong berbuat ya. Ahanay sampyon niya. Atak murunan na sa bilbirri. Watansawna ampusakum. Imasoning Allah di Al-Quran. Ulang sesuruamu alak mambayin na denggan. Tay nailupaon mo yodo dirimu sendiri. Mula seorang yang berilmu, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru. Iajar konia naringkan tualak nabahat. Tay lupaya tu dirinya sendiri. Tarsongan lampu lilin mainang. Torang dinang narong ruanganon. Tay habis terbakar dirinya sendiri. Seperti sebuah lampu lilin. Masalul alim yu'allimun nasal khair. Perbandingan orang-orang yang berilmu, dia ajarkan ilmunya kepada orang banyak, tapi dia melupakan dirinya. Seperti sebuah lampu lilin. Yudhi'u linnas wa yuharrik nafsahu.
Manorangi ya tu alak na bahat. Tay iba karya dirinya sendiri. On alak na marbahayawan mun umak na onan. Jadi na pertama na paduanan umak. Termasuk kahadon alak-alak na maksiat don. Anggum naman dokon maya na malo ita umat. Tay inda berbuat ita. Torang manatualak golap-golapan na tu iba. Salang tuani ning nami. Salang gurui. Salang OGE. Akhirnya salang dongan pot-potan iba. Ulang ikaya lah. Apalagi seorang di bulan puasa ulang saya membahas kalak kareyo. Bukan rumah nalarat na suara ita. Alhamdulillah ning namangan do piarokku. Ning namangan do, ning narong do umak panutupnya aurat. Olo kan? Inda da buntong angkon na kekayaan umat. Inda iukur Allah Ta'ala na kaya jadi na miskin jadi. Saru purun angkon dijonin Allah Ta'ala. Saru purun ayah umat. Nang penjabat ibarwanta. Nabinta na orang miskin lang ay nangi. Na orang miskin dia nabinta. Tutup do ibadah niya. Tutup do amal niya tujuan ni Allah Subhanahu wa taala. Sampai marbosari pat inabinta umat sumbayang sunat sa saborngin. Awa modela ngaya Rasulullah. Oh kan madung dia jamin do ahli surga. Oh kan madung maksum do sian dosa. Awa mudu piso di jabat bahat na ibadat na. Do jawab ni nabinta. Apala uhibbu an akuna abadan syakura. Justru beni mada Aisyah. Indah lang ani ruang ruang ku jadi hamba na bersyukur. Bersyukur na mada ulala na yapus na yampun kun ni Allah Taala dosaku. Bersyukur na mada ulala na dipilih ni Allah Taala yau. Bersyukur na mada ulala na tetap bertahan kebaikan ini di badanku. On mada so perlu ubain songonon. On masuk bahat-bahat au sumbayang ni nabinta. Jadi indah ukuran kakayuan indah ukur jabatan indah ukuran. Duh, kecantikan tidak ukuran. Jadi ulang ibu ruamu inam te. Ulang ibu ruang tabu peswada ita. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ulang iso salah. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Untuk umat piagam penghargaan boleh terlaksana untuk umat ibadah puasa. Mak ujungnya dapat kita mensandikan piagam penghargaan. La'allakum itu gunanya untuk menjadi alak natak warun suri dan dusun. Sakali sapokin saja aris epengmu okos-okosmu lain di penarod balanjomu marpokin bagyo silwamu di penarod bahana te indah ya tongko umat demi menuntut ridhonya Allah demi mencapai ketakwaan aon mada mustami'in wal mustami'at rahimakumullah napa toluna aya umat ar-rajulu qalbun bila lisan adong hati-hati nainang tay indah dong lidahna. Umat alak na sangat dicintai oleh Allah. Indah dong umat di sana. Isa dan maksudna alak na parsip. Indah serorwannya mengurus kalak. Sibu iya mengurus kekurangan dia. Sibu iya menutupi kekurangan dia. Sibu iya taubat ayah umat. Sibu iya pature dirinya. Kolbun bila lisan. Ma umat termasuk naigorar. Waliullah kekasih na disembunyiannya Allah Ta'ala indai pabutuhunnya ayah umat indah dong nama nandai bayo ya aulia kecuali alak naon aulia pada ia aulia itanda ia menon sama dia aulia kolbun bila lisan mana patuluna punya hati tidak punya isi dan kina alak nasononan ayah umat alak nasopurruannya ibu tu alak kebaikannya alak nasopurruannya nia ibu tualak sama sadia bahat impak nia dot sadokahnya alak nasopurruannya ibigalak yang membaca Quran makanya najual fi ayat umat uturang kondon tandoni alak nasoleh sanggup membaca Quran di tengah malam yang sunyi sepi anggo jam 8 ditantong membaca Quran jam 9 alak sudah penalayu na deh tai cubo jam sada to ngaborngin jam 2 jam 3 alak asinokan namodom alak marung piga-piga no limarnipi anggo bayoy marudu buat Al-Quran membaca Quran marjom-jom ngaporan yang tuh alak ndak porani ibu alak mana disembunyinya Allah alak nasononan isi de gorar nasonon kolbun bila lisan orang yang punya hati tapi tidak punya indah dong kesempatan mo inang mengurus kalak
Indah dong kesempatan mu ayah menjelek-jelek kon kalak. Indah dong kesempatan tak ayah umak menjelek-jelek kon ombar balok. Indah dong waktu nah. Sibuk menutupi kekurangan niba. Kon termasuk senangkin keka. Porduran tak jadi kekasih. Oi por mantong bayat umak. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nang kon sibuk kita mengurus kalak inang. Iurus masuk ni kekurangan niba. Iurus masuk ni. Nang kon anggosiano dah. Magunana. Iurus saja ma. Diri ni bang asal pati bapaturena. Tiang go alak naron isa jo madukon-dukonon. Arana arong halis ni nabintay na mansomata naja. Mansomata naja. Siapa yang diam, itulah yang selamat. Dikesan masib. Arana pula mangkuling iba tandang ibu tua lagi bana pargabus. Palamar carito tandang ibu tua lagi bana panipu. Pala sebahat naron carito ni ba tandang ibu tua lagi ba nasi buang lapan. Lingenan manangkon si ibu tua laksa sundia dipeni ba maka na asomata naja. Mansomata naja. Isi alak nasib ayah umah. On ma insyaallah na salamat indah perlu umak baul maul. Indah susah-susah umak modalna. Hanya dengan diam. Si masongani. On manay gorar nang kini kolbun bila lisan. Punya hati tapi tidak punya mati kan nangkin umak. Olu. Sadanai ayah umak. Amanah terakhir umak na paupat na ar-rajulur rabi lisanun wa qalbun. Adong lidah niya, adong ati-ati niya. Alak-alak na solonan mainang nasangat jok ruani malaikat. Saadud mainang para malaikat di langit. Isri ya Allah hamba mina iyan. Na malume dengan ceramah. Na malume pidato. Pintar na jari. Warak na jari. Diges na jadi baya surana ya Allah. Isri lang hamba mina iyan. Termasuk alak-alak na dimulyohonon. Alak na sonon umak di kalangan ni para malaikat. Pintar alak na. Paten pidatona. Paten sorana. Warak busi alak na. Terhindar bayo on sian maksiat. On jarang marsu don alak nyon. Biasa na pala malo mangkuling na wudoro alak na. Olo. Pintar kalak na tinga malo mangkuling. Kan suni don na marsu di ita. Pala marsu di kita alak na kayo pintar ganteng buse. Sora na pedeges. Ang intong na burat. Jarang marsu di tema. Laga anak burui. Datanggung. Bontar alak na mancung igung na. Rara bibir na. Kayo buse. Pintar na nga tanggung. Denggan na nga tanggung. Sudah alak marjub nirwa marsonang nirwa. On mada umak pala. Adong alak na meninggal. Ison masuk tadi desang alak na denggan kita sang indah. Di saat lahir kita inang. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakia. Oh wale anak buru, oh wale bayo. Lahir ko bayat ginjang dunia natangis doho. Alak na di sekitarmu bayat. Mantata painte arorong. Jadion matangisan mi di saat meninggal ko anso mantataho na meninggali alak na tinggal tangis. Pala tangis alak na tinggal bayo na mga maway umak bayo na meninggali atau anak bawi mantataya insyaallah ben alak na bahagia mi. Martos ni roa alak pala meninggali ba. Mo ancit ruanya alak bayan na dangon may bayadong kay siano tusi sa mabaya pang kolosan ko. Iya sa mabaya na ra manulungaw sa unong naon. Inday patuloy aw susah. Ulang do bayan naron manginjam mau 100.000 ron napinjam ilenya dia 200.000. Dapat jabat udo ko naron iboto iya sama dia perlungku, iboto dia di kesusahanku. Pala meninggal alak na sununan tos deroa. Tos mantong. Para nahon nasukaan ko manginjam bo pinasugonti-gontion. Nah, jawapan doa. Ala bayan na ancin me bayadong kesiano. On mada mustamiin wal mustamiat. Jadi napa opat naon adong ati-ati na adong lidah. Adong lidah na on ma may talatih mo on uma di bulan Ramadan. Jadi dua na pertama inilah orang yang jahat, orang yang maksiat. Dua na terakhir uma on ma alak na denggan. Na pertama nang kini uma son dia tidak punya hati dan tidak punya li. Na padua na tidak punya hati tapi punya li. On ngadong nalawo na dua. Mandok may namaloy. Hati-hati ka alak na sonon. Alak na pauto-uto osong ni di anggo pang kuling inda malona inda tanggung malona tentong membuat natu sia si parjakal penasonido kebanyakan wok do nasoni parjakal nagabus do ada pinang tampang lasiak naramos-ramos anonda nasunjung na pisuan kalak may butihan naramos lagi di pasaran wok pargabus i pasaran
Mangkuling inda tanggung. Hayo malamun namatay. On mara doa ya. On mana pertama, punya lisan, tidak punya lisan, tidak punya ha. Napa duanya punya lisan tapi tidak punya ha. Napa tuluna mungkin punya hati tapi tidak punya lisan. Napa opatna punya hati dan punya lisan. Na dua on mau mak pilion. Ita pilih mau sangana di golongan nomor 3 ita. Sugarintang anggo bisa ngadaput nomor 3 pinomat nomor 4. Indah daput nomor 4 pinomat nomor 2. Ulang kita ratu nomor 1. Darong perdulina. Darong nirwana. Marun tuang 80 tahun leng nasorado pe puaso. Isampak dada buru nomor aik sa ember. So ni pingara tarsonggot. Palang tarsonggot ayahi andos torang sampak jolo. Nasoni dutong inangi. Ulang padiar konsongoni. Anggo muho sajo maya umak nara sumbayang nara puaso nara membaca Quran indah namar hasil kita na mga jiot. Tapi apabila ada yang imbas na tu keluarganta, anak mo matutup sumbayang na, saudaronta, suamimu, istrimu, madung ra mambayan na dengan mamar hasil kita ayah umak na mambayan pengajian. Mamar hasil. Anggo naon susunyo nang kon piadaran kung tinarap pintar-pintar doon. Anggo nantong nang murabba beron ilmu na sakiro na yukur isuat yakin na marlindak marlobi-lobi doon. Inawurok man mga ji isa jo. Kaji na piling na tartar isa jo, ha? Hari pedang arangan urang na ilala mo. Ustad-ustad na pinay pilihan, modelibawan may naso pilihan, nalinay na pilihan, no sude. Nga tanggung-tanggung. On na terahir may taayah uma. Tolap may ta malam-malam laylatul qadar. Idokon Allah di bagasan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hari lang ustad lailatul qadar. Au marasapa au jodoh dia mo. Jumada do marsu dia mu lailatul qadar. Lang atandona. Angin tidak berhembus. Air tidak mengalir. Datang cahaya. Maunjung may daho. Niya. Ro cahaya na sudong do lampu. Ndape, berarti ngape unjung tidak mu lailatul qadar. Maunjung may daho so aiki, inda mangalir be mardalan di pansuri. Berarti nga unjung dape daho ima subahat alak tanduro na porluisia. Asal malam-malam ganjil na rami-ramian tumusodi. Yang bujat malam gono ngapiga benaro, bingung na mapanitiay. Bingung beka imi. Aso na longonan kentong malam gono pon. Ang bujat malam ganjil ligi mancud potang ro si anu pero me. Aso painte tando. Halang maksudna. Halang na kun umak lailatul qadar. Ison umak turun na Al-Quran di bulan Ramadan. Malam patiga na dia di. 17 Ramadan. Kenapa 17 Ramadan? Lang angkon ni malam 17. Ada na ayah umak 17 rakaat na wajib sadari saboroni. Mada umak so di malam 17 Ramadan. Mulai mensada Ramadan sampai ayah umak di malam 17 nabintay nang makiyatu akhiro. Hari karajuni nabi. Inda nagit uslahi. Inda nagit mga singa-singi. Painte petunjuk. Hari? Painte petunjuk. Dung Roma inang petunjuk. Bantu kota Mokkah. Palangadong petunjuk. Kaya busay alap. Palamadong abis. Indadong betorangon ko. Indadong adaron ko. Kaya busay umaalap. Manailaksanaon ni nabinta. Di malam 17 Ramadan ayah Roma Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ami turunkan Al-Qur'ani ning Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Hari ruai malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ibu tuh dele, ibu tamu dele. Hari Lailatul Qadar ning Allah. Hari umat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik dari bagus di umat. Bagus secara syariat. Tayang secara hakikat inang naidokon umat Lailatul Qadar. Lailah artinya umat malam. Hari naidokon Lailah pala udokon borgin ningku mana terbayang tuamu. Bola. Pala udokon arian don ningku mana terbayang terbesit di hati-hatimu. Torang. Jadi Lailatul Qadar malam azulmah kegelapan. Anggo indah pero ketetapan nangon Allah Ta'ala nagolap di tahun sude. Masuk idokon Lailatul Qadar. Malam penetapan. Malam apa? Mga dong mak ketetapan ni na mga jiyon. Madung, arira. Sebelum ibayar ketetapan na jiyon arira, bingung doh. Bingung, arya hadir wa ibaya ami mga ji.
Hari Selasa diruai, hari Senin diruai, hari Jumat diruai. Bingung. Kenapa? Karena masih gelap. Indai botoya dia na halal, dia na haram. Igolap maburarna. Indai botoya dia na wajib. Indai botoya dia na sunat. Indai botoya dia na pade, dia na sopade. Indai botoya na hak. Indai botoya dia na mawat na batil. On mana ido kon golap. Dumro pe umak ketentuan mon Allah. Dumro kepastian. Kita akan mengaji hari Rabu. On pe ido kon mawak ketetapan na. Sadari sekolah tu kinai sekolah jolison. Baru iban ketetapan na. Mengaji may umak mula. On sekalian pengumuman na ron ang kinison ima subata na kininang mo. Rowe anangon pangurusta nakaret di perpuson ima gurunta ahlan halumuan. Sekalian joli sampionaya to kinai ayah mengaji ta insyaallah mulak isi sekolanta isi mamulak kita mengaji niya. May tabi mak na mangundang ita mon. Mangido tolong ipasampe ayah jolo. Bahaso hari pertama ita sekolah, ima hari Rabu ita muloy buka kembali pengajian tahun. Marap tabi ke? Masampe may undangan ni. Alo, surah-surah nami sudah mon. Surah markom sisolkot markom kahangi marmora maranak muru mantera. Surah tabi ke? Palama sekolah bigyan mo to kinay sekalian langsung mengaji. Ulang kita palambat-lambat. Arana mulak-mulak mago nang daputi. Mulak-mulak lupa ayah umak. Jadi lailah artinya malam. Kodar artinya ketetap. On mau mak di malam 17. Aso mak malam 17. Arana umak 17 rakaat na wajib sadari saborngin. Wajib ita 17 noli mangido patunjuk tu Allah. Ihdinas siratal mustaqim. On madaso di malam 17 on umak. Mapahamon? Pahami? On mainang so di bulan pasambilan na. Bulan papikan alang Ramadan. Pasambilan ito. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Hadi umak, so bulan pasambilan na. Isa nagit porwa na jumpa dengan Allah. Mesti sanggup menembus alam yang 9. Bana itu pijau pibini Adam akosron. Wapil kosri sodaron. Wapis sodari kolban. Wapil kolbi puadan, wapil puadi syagopan, wapil syagopi lubban, wapil lubbi sirron, wapil sirri sirri sir, wa anapi sirri sir. Isalak nagit marsudon Allah angko ni bolus na onan. Saudara gurarna, imadada. Ibangun Allah. Di dalam sudur ada gurarna kolbun. Di dalam kolbun ada gurarna puad. Di dalam puad ada gurarna sagop. Di dalam sagop ada gurarna lubbun, lubuk hati mening kita mungkin. Adong lubuk hati, adong hati nurani, adong hati sanubari, nabahatan intong inang. Tarasongon ruh di dabo umak. Ruhi pinabo mula tolap tu kepamahaman, hati kurarna. Malah tolap naron bisa yang membedakan dari kandut aja, akal kurarna. Au yang gori waktu di motor yau, sopiri dia ini kalak nih tongai dokon kalak ke ustad. Yang goi parjagalan nan manjago-jagal, bo parjagali dewi dari sini nga. Malah naron ceramah usuno, amang ana tanggung anggo ustad ini nga. Ati au untuk marpidato. Mulai kebunan tiup cangkul kuman cangkul. Pak tani dorupan isian. Ning nabi saya menaron. Leng na au dua lakna. Kan? Jadi inilah kaum bapak dan kaum ibu. Jadi malamadung tartombus ayah umak na sambilanon. Marsuo medod Allah. Palamadung marsuo mawama wukub ma. Ima so tanggal 9 inang dabu wukub di Padang Arafah. Indah sah tanggal 8 dot tanggal 10. Ini maksudnya. Palamadung marsuo dot Allah unang kodawe. Ulang dulu manjak jalai. Patay nang maayah uma, patay nang mapikiranmu, patay nang maati-atimu. Salamat me insyaallah dunia akhirat. On masudukon Allah di hadis kudusi. As-saumuli wa ana ajazibi. Ahadi artinya. Puasa itu adalah bagianku, akulah. Indai anggo hakikat na ina. Puasoi angkon diaw gara-garang kudo. Anggo indah gara-garang ku indah laku. As-saumuli. Siapa yang puasa? Mesti karena aku. Jangan karena istri. Jangan karena suami. Jangan karena anak. Jangan karena jabatan. Jangan karena kedudukan. Jangan karena harta. Tapi mesti karena aku. Kalau puasamu itu karena aku. Wa ana ajasibi. Akulah balasannya. Indah pahala bilah ini ya. Sarupo poso-poso ni naman dyan ibong na sangat laga. Marsidaru poso-poso get marsibuluan na mabin laga na anak buluan. Marsi palabayan, marsi tupot kondatu. Sangat sundia sugit anak burun. Roba yung nga provinsi anak buru, iya tintin na ito na porwania. Roba yung napadua na ado, gondyong na, ide yan tong gorang, 52 me. Ron tong bayo napatulo na inda. Hado, baju na kurang harga, porwania baju na.
Akhirnya kelai manupur kon anak buruan. Adong napurwan natin tinilan anak buruan. Adong napurwan na gulang ilan anak buruan. Adong napurwan na pikan ilehin niya. Robayo inday siya baju, inday siya tintin, inday siya anting-anting, inday siya kalung, inday siya umak golang. Ahado, yun niya anak buruido. On marana menuju Allah. Ulang ko dan pahala. Siapa yang pengen surga akan ke neraka. Siapa yang ingin terhindar dari neraka akan masuk neraka. Tapi siapa yang semata-mata lillah, adope nangkon umak pangido surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ima sorry di parjolo pangido wal jannah inda surga parjolo. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Surga do parjolo ida ho. Ahado ridho do jolo anggojat madung jopran ya Allah tuita nangkon pangido on munai butun ya de. Nda perlu ita mangido-ngido bebe. Ibu tu ya di nasusahi ba. Ibu tu ya di namarasakko. Ibu tu ya di nabandel anak ta. Ibu tu ya di naso tarpayingon istri mo ya. Ibu tu ya di nakejam alak lain mo. Allah di mambayni pe. Allah di mambayni. Jadi pada madung umat indah dong be madung tu Allah sudah. Allah balosna. Indah dong be pandangan ta. Indah dong be pendengaran ta. Indah dong be umat aha ilmunta. Ma Allah Ta'ala puna sudah. On manedo kon fitrah. Ima pula ari raya to kinai madung ias kita mula so dia asal ta indah dong ilmuna indah dong pandanganna indah dong pendengaranna pala madung betul puason tai makin bali ita songon nalahir tai na jodo indah dong be ilmu indah dong be pandangan indah dong be pendengaran sudah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala on masumargorar Idul Fitri indah na mo namar Idul Fitri ulangin sang kamu mang lima sitel mabaisi bajungku. Aw bajil bab so gitu lunang adong may si indai ahado ondo uma pala madung terpaulak sudah itu Allah ya do punya pandangan ya do punya pendengaran ya do punya harto ya do punya jabatan indah hupunai alak laimi indah hupunai istrimi napason indah tapuna sehembus napas sedetak jantung na itapake on saatna on mayaw mak milik ta anggo nang kanaro pun nasulado beda tu si nang lewat matar ko jarbe danukan do mari kiamat. Jadi ayah umat Roma perintah tu Nabi minta ikra. Ada Muhammad baca. Ma Nabi kori indah malu membaca. Memang indah dong kita nama malu membaca. Ima bin Budo naita. On maka kesalahan ni iblis ayah umat. Ketika najolo indah raya sujud tu Nabi Adam. Indah raya tunduk tu Nabi Adam. Indah salaunia dirinia. Ido konia madung takdir tu sia nasurai sujud. Gusar Allah on masonalak natia. Nabi Adam antong buat salah ya ipangan ya buah terlarang dunia. Ya Allah mau zalim diringku ya Allah. Ya ku iya na salah ya. Ang iblis daw indar ya mangaku salah. Ling na binardo pilalaya. Di masun nang kinantong ngarong hati-hati nang ngarong lidah na. Saja jad pinayban niya ling napari di lalaya. Saja bahat barang lalak na itangkuan niya indah dong sulahan niya. Ling sadaruan niya keluar margaul diturui. Nabahan malak na ipoto-oto niya. Ling tenang niya sunin na mangudon. Nasun yung dosa sumbayang lebet puaso niya. Hindi dong ilalaya apa-apa na. Berarti umat nasun dia deh. Madung sifat ni iblis do ayah umat nasun na. Nauzubil. Akhirnya ayah umat. Sampai tulunoli itiyop malaikat Jibril. Itutup ko niya masorban ni nabintaon umat tu nabinta. Mabiya do nabinta. Motar do nabinta. Ilodong niya tu bakasan ahaning nabi. Zamiluni. Ulos yaw. Isi dialak na mangido ulosan. Ben na mawari sa yulosan niya. Mabi, ulang kamu salah iktikat ko ninang na inda ben biar na. Rupa na ayah uma madung masuk tu siya ajarani madung masuk tu siya zikiri inda tanggung ilalaya uma tondik na maka na pala marzikir ko inang ro ilalaho mirinding ngali sibuk mo. Alhamdulillah ben na muresak ni uma zikiri tu. Pala minas do lalaho marzikir ukur masoni dirimu. E pula madung ngali manyogar sikitu. Alhamdulillah ni uma ayah itando na may namasok. Arpe Muhammad, pejamkan matamu, angkat lidahmu, tutup mulutmu, sebutkan Allah, Allah, Allah. Ning Jibril buto umak, iya mal kon nabinta masunon, pasya mal kon ya motar si situ manyogi matodik. Mamasuk umak, mamiresap zikiri. Maka na iya kon nabi mun ayah umak. Ondo na perlu na iorangnya madirinya dan umatnya mantauhid kon Allah 10 tahun ayah umat mana dong bepe sholat dung tu marina dito
Ro perintah haji puasa. Dung tu Madinah de. Anggo di Mekah. Ahadun tanam kon ni Nabi. Mananom kon tauhid. Makrifat kepada Allah. Membuang sifat syirik. Ini ajar kon ni Nabi minta. So dia somalo manusia martuhan tu Allah. Ulang be martuhan tu batu. Ulang martuhan tu ayu. Ulang martuhan tu dadaboru. Adong dia lang martuhan tu dadaboru. Oh ba. Ison piapot na dong. Yang ko nga olong ninang daburi nga para niya mangulohon na. Ang go inda ning daburi baru inda ning abuse menon. Ay ma. Tenang pertong si duduk mata nyor bo bete nang. Ado pe maning nabinta marusyo mar Sayyidina Ali. Ya Ali gommit ainaika. Oh Ali pejamkon kedua matamu. Wa aysi sya'baka. Ado pe tutup bibirmu. Wa Ali lisanaka, angkat lidahmu. Pala marsikir kauma, angkat do lidahmu tu langit-langitmu. Pala itang kualak sajo aram, birmun kawunan, ulen majamu resep na. Bacaun a'udzu bifillah, ulang ko mangkuling-kuling, angkat dila tu langit-langit. Niat kon olat ni ima suni naman angkoy. Insyaallah mantak deh. Ausuni do bain, mantak do alhamdulillah. Ara nama pindah bayon ay benni do. Da pindah ngai si. Awidi inang pelero. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kon lidahmu. Asulang kon na yangkat ya Rasulullah. Asulang kon na upapit matangku ya Rasulullah. Asulang kon na tutup bibirku ya Rasul. Palay buka ako daw bibirmu pa tanganmu. Maasuk maangin masuk setan masuk iblis. On madaguna na pala marsikir itutup doon da. Tutup. Aso de ya Rasulullah angkon na itutup mata. So marbuka mata hatimu. Aran anggo mata kepalamu nabahatan isi dosa. Maka na pala marsikir papipit kamu mata. So lang ibu to sang isipin naman juntik koy. So lang ipurwida ho sang ahan alintas monjolomo. Ara namang ganggu minin tuita. Papipit mata. Yang kat madila aso so berfungsi lidah batin ta ayah umah. So berfungsi Allah. Mada. Maka namo do pinabuma ang goy tatangyon ipati daon Allah goib nay. Onda buma nga na goib muyon na dari daon. Ara na dum dihias don sude naon. Aw penangkin na dum dihias don inang tuson. Oh lo. Nda na goib taon. Ang goib pati daon Allah taala inang goib ta inang goib nang di ba na marikur don. Amo chom dey. Adong na songon adong na marmuncung songon monci. Mucom-mucom dey goib nay la. Ara na sundia umak kalakuan tay on montong kinay nang kantarida. Bo, ngatar kawaita na sarupo di taon narap mardo sa ayah uma. On inda goib taon ben na itutupin ni Allah don ayah uma. On mahulong narwa ni Allah tuita umat Muhammad don. Sadia bahat pe umat mi bahat na dosa na Muhammad ututup dosa nay ang goy tutupia aib ni saudara niya. Maka naon matugas ta umak na mga jon ulang si mambuka aib ni alak be. Ulang be. Tutup aib ni saudaramu. Tutup aib ni suamimu. Tutup aib ni istrimu. Nangko siya sapi-sapi do ko tutapyanan. Nangko siya ko dulupan nalay marungan waya umak ni dakan nakida. Bumawa pari durungan ilalaya indan na duarima nangkin sahuri indan nami. Bodoh, mulia sudah kondokon ko. Matahan ko. Kaso ni nantong inamte. Ingatan na dong jampat mo. Kung ben nga, so pat ada bungi do pisude. Daga anak naramet di si paturion niya. Na yun pisude manyap sab sude. Mangkuhur piya sude. Mga lumpid dabit. Manggosok na naiya. Leng iya jude piya kon. Aw banga so ni inang anggo parjula umod na painti. Mangmasak ning ko di so ni mayabang mabardahan na. Dari ibu bapak na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Ari tentong uma madung abis mawaktun ta on pe uma au pribadi sian joloon mangidumo op 3 tahun besa sudena. Arana margaul ita masa taonon ayah uma on na masih di bulan suci Ramadan ita. So dia do uma na idokon Lailatul Qadar malam penetapan mudah-mudahan ro ketetapan na dengan tuitangon Allah Subhanahu wa taala. Mun maningkat kita tong kinai ayah uma. Madeges pengajian tahun mun maringgas kita. Mau Lailatul Qadari. Alak na sumalo mangaji umat mamalo mangaji. Ima dapat ya Lailatul Qadar. Alak na surah sumbayang inang mayung na ringgasan sumbayang ulang majore nang sumbayang na pardu na sunat pebaya daun jung betingkat. Ima dong dapat ya Lailatul Qadar. Ulang kita salah sangka. Ada lain maksud sa satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Sadalak alak na arif billah na ma'rifatu Allah. Degesan daripada 1000 alak ahli ibadat. Gimana maksudnya daw mak? Madu.
Fa inna faqihan wa'idan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Sadalak alak na pakih na berilmu na warak na paham umang arif billah. Buratan susahan ilala setan menggodana daripada seribu alak ahli ibadat. Na jolo adong iblis laknatullah. Adong isibaya na modong. Adong na sumbayang. Igangguya na sumbayangi. Ibu to nabinta na iblis. Hey, ya Allahin. Hey, yang terkutuk. Aso inda na modomi igangguho. Na sumbayangi na dengan igangguho. Oh, ya Rasulullah. Aw mabiarang kau tu na modomi. Na modomi daw ya Rasulullah na mara ilmu de. Na sumbayangon nga na mara ilmu. Yang mo ibadatnya nga tanggung. Tarang tungkin membaca Quran surat na potang. Tina mara seulan doa. Ima guna nga tong mandaru si. Sumbayang nga tinggal. Puasanya nga tanggung. Manjawabnya nga tanggung tutup uduknya. Tinggal unjung nasah. Ima sobahat alakon ahli ibadat tapi bukan ahli ilmu. Ita mudah-mudahan indah hanya ahli ibadat ita menjadi ahli ilmu dan ahli amal, ahli ibadat ita. Ida guna na sumarsya jarita. Arana dasarnya amal adalah dasarnya amal adalah ilmu. Pala maita tuntut sunan ilmu na amal kon kamu inang. Ya mal rab ita amal kon. Sadalak on madani maksudnya nang kini lebih baik dari 1000 bulan. Ara nama maruba, alak na surah sumbayang baya madung sumbayang. Berkat ni pengajianon baya, mana tutupan kebaikan yang mana ringgasan bagi marsadoka. Ina dapat dia me umak Lailatul Qadar. Maro umak ketetapan na denggani mun Allah Ta'ala. Ulang salah-salah maksud kita ayah umak. Paham me? Mangkana umak berbeda-beda. Di bantong tando na Purwisia. Malewat mun nirwani ya. Indah. Kita surahkan matawakkal metatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dohor ita tukinai mara Idul Fit. Jadi au umak sianon pribadi ami sesudah nama ngidu mohon tu kaum bapak tu kaum ibu ahana urang pas saunok naut umak penyampian nami na terlambat kadang-kadang aroro na tuson atau pe umak na mati butuh bagai nama gogotu nama asok tu segala sesuatu namanya lahi syarat majorita dokon umat dia na bertentangan umak au arti nama ngidu mohon mau abdo kira-kira ina mau doa marsi maafan kita ayah umat on magunana ita lalui umak bulan Ramadan so ita tandai umak nadenggan ita tandai najat malo ita mamuji malo mancasi ulang umak caci ala anggo madung paten baloi masa sui atau menurut Al-Quran dan hadis icacio ko termasuk alak na maksiat tujoloni Allah naraan ita mamuji alak sedangkan Allah namun ciri itu bayon ina salah puji makoranai pala ida ho denggan te inda na cocok na ibenya menurut Quran dan hadis maka na umak tubat may tabahat-bahat. Ulang dodota ti manyala-nyalang kalak. Mana cocok ulala bayoy. Ngana iba nalo na partukon niya. Yang gwaw ya kinaw ajaran sesat di. Ulang kita madokon-dokon. Idokon ko bayoy na sesat. Ngaw na sesat susah tombong dope. Inda dong hak ta mengukur kalak. Allah do na berhak mengukur. Manusia sesama manusia, hamba sesama hamba tidak boleh saling mengukur. Bopi dah maksiat bayo ni orang ku ahli neraka deh. Ulang dokon-dokon ni. Ida mo tetap sumbayang ni cepat-cepat mo sid amang. Yakin aku tokin nai nomor 3 mirai bayo masuk tu surga. Lewat pentong bayo nang gunang liliya mo dumap nai piham mo surga do ma. Ingat tarukur kita Dadong namang boto ita on marahasia ni Allah Taala ayah rumah. On rahasia ni sedang rahasia ni Allah. Tapi alak-alak nai cintaannya ipabutoon niya do ninang. Pabutoon niya. Tokin nai uma binoto di sang asun dia. Ima suwajar yang menang kinumak marsikir. On tupuri pala porang taman dalam sikirta. So ni macarana. Ipapiti mata, tutup papangan, tungkol kon lidah tu langit-langit. Main ko di bakasan. Allah. Irin tong inang. Ima. So ni do carana uma. Insya Allah mandalam mitong kinai. Pala madung mairasoy ho hasiat nai. Mamadenggan ko, tuong barbalok madenggan, di keluarga pemun madenggan, alak pingadong bena goyak rawana tuho, mamarhasil. Madapod kome insyaallah Lailatul Qadari. Amin ya rabbal. Tarsay majolorom ko ayah kuma. Mudah-mudahan berkah pengajian tahun, dapat kita ilmu na manfaat, bisa membain kita selamat dunia akhirat. Jadi ulang menyombong kita pala marsita di rayon, marsi maafan ido na idokon silaturahmi. Ada kini silaturahmi hubungan rahmat. Masudok nang dipangkal rahmat do umat sude. Anggo inda dapat rahmat ni Allah golak beda ayah. Jadi pala madung dapat rahmat namun Allah, dapat ridho niai.
Ahadape madenggan me, maikhlas me, ngasusah be umak na mangulon. Jadi yang goleng mangingot-ingot Allah dope karejo, ima alak na lupa tu Allah. So ni ba inangi? Ben nalupa ra hutong si paingot-ingot hoi. Jadi maingot mo do Allah. Ang wawa dompak mangingot Allah, berarti nalupa rin. Pordo ramu tu perpuson, dompak solalu hutuson porwamu, dung di perpuson ko pordo peramu tuson. Ini madah. So ni madah inang. Mangarti tidak musandiga ni. Au palan-palan mautaram kung tau hito ni nang so mangarti kita. Palan-palan. So ni dula ngani mo disandigan. Oh, bayan na so ni dula nga. Ay masudok nang kini. Ngadong be iba, ngadong be kuasa ni ba, dadong bedayon ni ba. Akhir na benar may sikritay. La haula. Inda naman dokon-dokon bebe, mabutul. Ngadong betong dayon ni ba. Allah do masude. Ang kita surahkan tu siya, iya di mga turi. Asusuno na ya Allah ulang mangupat mahunanon. Tadi mo masoni ikhlas kon ma. Mungkin dibalik ini adong na sangat godang lehenon ya Allah dita. Ara najat ulong ya Allah tu sada-sada hambun ya ahami. Ibay niya may umak miskin. Ibay niya bagay may ngadong turunan na. Ara najat adong turunan na adong harto na. Tu anaknya do maruania, tu hartunya do maruania. Lupa maya tu Allah. Indah porwani Allah sungoni iya. Imada, ibay niya di kadang miskin kita. So tu siya do bulat cinta ni ba. Ara na ang gojat mar harto bolak adong labatan. Kay mas sebagian tu jabatan, sebagian tu harto, sebagian tu son, sebagian tu indah dong bebagian tu Allah. Ini yang berat olong rohnya Tuhan punya. Jadi ulang kita yang anggap ben cobaan ben nabon si Allah tu iba indah. Iba niya pikakayaan ini belum tentu ben olong nirwania indah. Mudah-mudahan pala kayo olong nirwania ma. Miskin pita olong nirwania ma. Hape na raw kita. Bukti ni holong ni Allah manyan sugari. Amin ya rabbal. Ramputar suni major umma. Tutup madhon memanjatkan doa. Mudah-mudahan marsui tamulak sandiga dalam keadaan sehat walafiat. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Walhamdulillahi 'alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala ghairika la takilna wa la iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin 'anna ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatizatina wa limuallimina wa limurabbina wa liman habba wa asana ilayna wa liman awsana bid-du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa anta alayna qadir. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا وتخشعنا تضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلها كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمارنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبكلماتك التامات وبحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترحمنا وتحفظنا وتعافينا من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم يا كاشف الغم. اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الآمنين الفائزين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم اختم أعمالنا يا الله بخاتمة الحسنى والسعادة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة والشقوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد.